ज्या कोणाक आयकोंक येना तेंचे मुखार प्रोटेस्ट करून फायदो ना. आमच्या सरकाराचे कान फुटलेले आहा तांकां आयकपाक येना. सो इट इज नॉट अ प्रोटेस्ट फॉर मी इट इज अ मेसेज दॅट हॅज टू गो. आनीक आतां असेंब्ली कॉमेस जावपाची आहा एक फोकाणेशे 2 दिसांचे आनी लेजिस्लेशन जे आहा ते आमचे त्या जाग्यार जिंगा जाता तिंगा डिस्कशन जावचें ना आतां अशें दिसता म्हाका. बिकॉज तांकां कडेन पडलेलें ना. आमचे जे रियल दायज आहा ते कोण सांबाळटलो. आमी सदांच बोवाळ मारून 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 प्रोटेस्ट करून घडये तें जावचें ना. बट द लेजिस्लेशन दॅट इज दे हॅज टू डू इट. आनी ह्या पासत आमी जे विचून काडलेले आहा तेमी ते असेंब्लीन बसून तेजेर डिस्कशन करपाक जाय. नॉट जस्ट बुलडोजिंग अँड फिनिशिंग इट ऑफ. ह्या पासत आयज ही मेसेज आमी दिवपाक सोदता ती विचून काडलेल्या न्हू मातशें बसात डिस्कस करात आनीक गिव अस द गुड पॉलिसीज, द पॉलिसीज दॅट प्रोटेक्ट, द पॉलिसीज दॅट रेस्टोर. आमचे जायते पाड घातलेले आहा बाय द पॉलिसीज दॅट हॅव बीन मेड. स्पेशली द TCP एक्ट जे अमेंडमेंट्स हाडलेले आहा सगळे पाड घातलेले आहा. रेस्टोर, प्रोटेक्ट आनी हें करपाक आमकां पॉलिसी दियात. दिस इज द मेसेज दॅट आय वूड लायक टू गिव. आयज जे प्रोटेस्ट जातात तेचेर सरकारान विचार करपाची गरज आसा. आयज गोंयान अक्षरशः सगळे कडेन आमच्या पर्यावरणाचे निसाणटाण चालू आसा. आता 2 दिसाची असेंब्ली घेतल्या खंय म्हटल्यार हेचे वयल्यान कळटा हेंकां कोणें प्रश्न विचारलेले नाका. हेंकां आमची शेतां, रानां, डोंगर, बांय, झरे हेंचेर प्रश्न विचारलेले नाका. हेंकां वेगळ्या वेगळ्या भरपूर सांगला. हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करताले आमचे गव्हर्मेंटान आमकां कांय सपोर्ट करूंक ना. देखून आमी भरपूर प्रोटेस्ट करून स्टार्ट करून अजून झूज चालू आहा. पूण कितें जालें आतां आमी रावला डायरेक्शन फ्रॉम द हायकोर्ट. आतां केस हायकोर्टान ऑलरेडी पडलेली आहा. कितें जालें आतां रिसेंटली कळोन येयला की मेगा प्रोजेक्ट येता तो तेणी सॉयल टेस्टिंग करपाक परमिशन मागला, पुलीस प्रोटेक्शन मागला फ्रॉम द हायकोर्ट. आनी आमची पुलीस म्हणपाक जायना ही बिल्डराची पुलीस तेणी काळ पुलीस प्रोटेक्शन दिलें तांकां. आयज दिसा चोवपाक गेल्यार थिंगा सॉयल टेस्टिंग जायना. थिंगा जाता बोरवेल. आय डोंट नो टील नाव WRDन ताका परमिशन दिला बोरवेल बांदपाक ना ते काय खबर ना. आमी रिक्वेस्ट केले आमचे सांगपाक पंचायतीक कितें इलिगल चलता मातशें चोयाय म्हण तिका इन्स्पेक्शन पण कराय म्हणून. तरी पूण डेफ इयर्स कांयच जायना. पंचायत सांगता आमी सरपंच सांगताय आनी सरपंच म्हणटा हांव अजून बिझी हांव अजून चार्ज घेवना आपण वेकेशन. हे चल्लां आमचे इलेक्टेड मेंबर्साचे सांगपाक पंचायतीचे. काय एक क्लियर करपाक जाय कित्याक जे टायमार ह्या सरकारान घालो घातलेला गोंयाचेर ते टायमार एक्टिविस्ट येता उबे रावता. तुम्ही लोक फुडें कॅमेरा घेवन उबे आसता. कॉमेंट्स येता. आज क्लियर करूंक सोदता आमी जे आहा पळय आमी जे हांगा उबे रावता आनी जे कितें उलयता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट म्हणून न्हू. दुखावलेलो गोंयकार हो दुखावलेलो गोंयकार आयज हिंगा उबो रावल्लो आसा. हांकां खंय पॉलिटिक्स हितून वचपाचें ना. आयज गोंय आमचे हेणी काबार केलें. ते गोंय रिबिल्ड करपा खातीर आयज आमी हिंगा एक सुरवात केल्ली आसा. ही कॅन्डल लायट जी आयज चालू जाल्या तेका प्रत्येक गोंयकारान आयज साथ दिवचो पडटलो. NGOs आनी हे जे आमी पळय दुखवलेले लोक हांगा येवन बॉब मारता ते बॉब मारले म्हणून आमचे गोंय आमच्या हातीन मेवचें ना. आयज पयलींचे गोंय जे 10-12 वर्सां पयलीं गोंय जे आमचे हे गोंयान आसले जे आमी गोंय पळयताले ते गोंय जर आमच्या हातीन आयज गोंयकार म्हणून आमी जगतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकार आयज जो निधन पळयता कॉमेंट मारता फेसबुकाचेर तेणी भायर सरचे पडटले. निधन रावले तर हे गोंय आमकां केन्नाच मेवचें ना. 40% of the Indian population उदक नासतलें पिवपाक बाय 2030 म्हणून रिपोर्ट सांगता. तशेंच करून बाय 2030 major coastal cities of India including Goa will be under water अशें स्टडीज सांगता. आनी आमी पळयलेलें आसा की इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पोल्युटेड सिटीज आमचे 5 सिटी इन 1 to 20 भितर आसा. सो इतले जावन जरी सरकार आयज कायदो पर्यावरण राखना जाल्यार आमचे गोंयकाराचे फ्युचर कितें. आयज दिल्ली आमी गेलेले आसा. वी हॅव सीन there are cafes where you can get oxygen cafes are being built. Why? Because there is no healthy air to breathe. So आमी आयज जे पळय दोंगरांनी आयज आमी पळयलेले आसा. आयज दोंगराचेर आयज परमिशन दिता. सियारझाड एरियांनी आयज परमिशन दिता.
NTZ-आन परमिशन दिता, शेतांनी परमिशन दिता, म्हण खंयी परमिशन. म्हणून आयज हे आनी कायदो कित्याक जाय आमकां? ज्या स्पिडीन आमचे गोंय काबार जाता त्या स्पिडीन मांद्रे ते जायते गांव काबार जातात. पूण हांव आनी म्हाज्या वांगडा हांगा 30-40 लोक येयल्ले आसात. आमी फकत मांद्रे वचूंक जाय म्हणून येवंक ना, तर आमकां हुस्को आसा आमच्या गोंयचो. आमचें गोंय आमी सगळ्यांनी राखूंक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना अशें एकवटान कोण तरी उलो मारता तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावंक जाय. तेन्नाच सरकाराचे कान उगडटले, कारण लोकां मदींच एक ताकद आसता. गोवा बचाव अभियानाच्या वतीन आमच्या गोंयांत जे गांवांनी मुवमेंट चालू आसा, हे गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन जाला, ओके, ते मुवमेंटाक सपोर्ट करपाक गोवा बचाव अभियाना तर्फे आयज आमी हांगा हाजीर आसा. एक म्हणजे आमी जे कायद्या बद्दल उलयताली, कायदो आसता ते आमचे गोंय सांबाळपा खातीर कायदे आसा आनी खुबशे कायदे आसा. CRZ आसा, मागीर हिल आमचे कट करपाक जायना, सँड ड्यून्स आहा ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, शेतां आहा ती कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना, अशे सगळे कायदे आसा. पूण कायदो मोडपी कोण? सरकार. आनी एक्शन जरी जावपाक जाय जाल्यार सरकाराचेर एक्शन जावपाक जाय आनी क्रिमिनल एक्शन जावपाक जाय आनी बंडखणीक कोण आसपाक जाय. हे जे कोण कायदे काडटा, हे कायदे मोडपाक जो परमिशन दिता तांकां जेलीन उडोवपाक जाय. आमी फक्त सिव्हिल रेमेडी सोदता, आतां आमी क्रिमिनल एक्शन सोदपाक जाय. हांव आयज हांगा उपस्थित आसा एक दुखेस्त वस्तरी कशी. गोंयांत कितें उरला ते आमी वाचोवपा खातीर भायर सरल्यात. कित्याक वयता थंय कायद्याची तोड जाता. कायदो करपाचे आसा ते शासनान बसल्यात, ते फक्त रायबारी जाल्यात, नेता ना. आमच्या मध्ये सगळे नेता आसा काय? तुमकां दिसता नेता आसा काय मेले? हय, पैशाचे आशेक ताणे आपलो जीव दिलो. ते आमकां आश्वासन दिताले निवडून हाडू, म्हणल्यार तांचो जाहीरनामा कितें सांगता आनी तांची आतांची कर्मां कितें दाखयता ताचेर आमी नाखुश. वी आर अनहॅपी विथ द सो कॉल्ड इलेक्टेड पीपल gone to the assembly to rule and govern, who have become brokers and commission agents of the real estate lobby and the corporate world. स्मार्ट सिटी ने काढले. ऍक्च्युअली आयज टॉपिक ना तो. स्मार्ट सिटी स्मार्ट उरूंक ना, ओवर स्मार्ट जाल्या आयज सिटी. सगळ्यांनी तेच म्हणटा सिटीचे पाड लावन जाल्यार 2.5 वर्स जाले. आयज ते म्हणटा तुमी सगळे TCP मिनिस्टर, बाबा TCP मिनिस्टर तुका एकूच रिक्वेस्ट करता, तू मरे गोंयाचो, तू मरे गोंयाच्या लोकांचे वाट लायनाका. आणि आम्ही त्या पोरवच्या वडाक लागून झगडटात. तुका खबर आसतलें की 3 महिने आम्ही सगत हेजे म्हणले थंय आंदोलन केले, दिल्ली गेले, नितीन गडकरीक मेळ्ळे, श्रीपाद नायकाक मेळ्ळे आनी सांगले की बाबा रे ते देवाचे स्थान, ते जागेकार, तो राखणदार, तो हालपाचो ना थंयच्यान, तो थंयच उरता. राखणदार हे हालनात, ट्रान्सलोकेट जायनात. परवरी जवळ जवळ 600 झाडां तांची कत्तल करून उडयली. आणि थोडीशी झाडां पयलीं त्या ट्रान्सलोकेशनाच्या नावार तांकां कापून उडयली. आनी कशी कापून उडयली? JCB लायली. केन्ना आयकलां तुमी? आमी जेन्ना झाडां केन्नाय बेंडटात पळय तेन्ना JCB लायतात. सुशेगाद कोण जो एक्सपर्ट आहा, आमचे जे गांवांत कोण झाडां कापपी आहात तांकां वयर चडयतात आनी खांदयो मातश्यो बेंडटात. पेपराचेर आनी व्हिडिओचेर ह्या लोकांनी JCB लायली आनी देवाची स्थानां, आमची जी वडाची स्थानां आहात, जी मेजर आमची कितें काय म्हणल्यार आमी राख रखाव करताली, ही फॉरेस्टाची झाडां जी आमकां सदांकाळ सावळी दिताली, तांची कत्तल करून उडयली. आनी अशीच 5 झाडां परवरच्या थंय सकयल शेतांक लायली. आतां परिस्थिती वचून पळयात, थंय ट्रान्सलोकेशन जे पळय म्हणटात पळय न्ही, जे शांतीनेज जालां तेच थंयच जालां. सगळीं झाडां मरून गेल्यात. आमच्या अंजुणचे सोबीत एक गांव आसा, त्या गांवांत आतां एक W हॉटेल आसा, मॅरियॉट आसा, वेस्टर्न आसा. इतली हॉटेलां आसतना हांव लोक कितलीं गेस्टां येता पळय तितून, पूण आतां ताज येता हॉटेल.
आता हे ताज हॉटेलाक सगळे आमचे लोक आसा पळय ते सपोर्ट करता, चिंतून आमकां गेस्ट मेळटले, आमच्या रेस्टॉरंटात येतले, आमकां टॅक्सी ड्रायव्हरांक मेळटले भाडे म्हणून. पूण हे सगळे रॉंग आसा. टॅक्सी ड्रायव्हर आतां टॅक्सी ड्रायव्हर उरोंक ना, कित्याक हरियाणाच्यो दिल्लीच्यो हे सगळ्यो गाडयो भाड्याक लायलेल्यो आसा. आमकां दिसूंक येता सगळ्यांक. मातशें लोकांनी उठपाचें, हे चिंतपाचें, राखूंक आमच्या अंजुनचो गांव आनी सगळो कोस्टल एरिया कसो राखपाचो पळय तो चिंतून वोट घाला तुमी. आणि आमचो पिलेन एक धाकटुलो सुकुल्लो गांव तो इतलो बरो पर्यावरणान तेका इतले नेटयला, पूण आमचे झरे जे वेटलँड डिक्लेअर केला सावळे लेक तेजेरूय अतिक्रमण केल्ले आसा. मागीर आमचे दोंगर आणि मेन मुद्दो म्हणजे आमचे धाकटुले गांव आशिल्ल्या कारणान व्हडली व्हडली मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल हॉटेल्स तेणी बांदलेली आसा. आणि आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, पूण आमचो आमदार जो उदरगत करून काँग्रेसीनसान बीजेपीन गेला तो हितून कसलीच दखल घेयना. तर हे काँग्रेसीनसान बीजेपीन गेला तो ताणें दखल घेवंक जाय आसली. ह्यो उदरगती कश्यो जाता, कितें जाता, वयता ते वाटेन आमचे विलेजीन वशीर रस्ते आसा, पूण तरी आसतना TCP परमिशनां कशी ग्रांट तांकां करता. गोंयकारांक म्हाका दिसता गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा. आनी तो मुद्दो म्हणजे आमचो सेफ एनवायरमेंट. सेफ एनवायरमेंट म्हणजे कितें, आमचो निसर्ग सांबाळप. निसर्ग सांबाळप म्हणजे कितें, आमचें गोंय सांबाळप. आनी गोंय सांबाळप म्हणजे कितें, आमचें गोंयकारपण सांबाळप. आनी त्या खातीर आमी सगळे आज कॅन्डल लायट मार्च एक ल्हानसो प्रोटेस्ट घेवन हांगा येयल्ले आसा. आमी पळयता की गेली 3-4 वर्सांनी, खास करून गेली 3 वर्सां आमी पळयता ज्या वेळार हो विश्वजीत राणे ह्या TCP डिपार्टमेंटाचो मंत्री जालो आनी तेणी गोंयचे म्हाका दिसता कंप्लीट नाशाडी करपाची म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आसा. आमी पळयता की आज दोंगर काबार करपाक तो फुडें चल्लेलो आसा. हे TCP डिपार्टमेंटा मार्फत दोंगर, खाजन, शेतां, नॅचरल रिसोर्सीस, वॉटर बॉडीज सगळे काबार करपाक हो म्हाका दिसता TCP डिपार्टमेंटाचो मंत्री फुडें चल्लेलो आसा.